आपण के भाविछंती रातिर अंधार रे जेतेबेले केही जणे आपणक पई लुह कढाए से लुह कुआडे जाए आपण भाबुछंती पानी ठोपाई तो माटी रे पड़ी सुखी जाउथिबो ना। प्रकृतिर एक अदृश्य खाता अछि जेउठी प्रतिटी लुह ठोपार हिसाब लिखा जाए। आमे पिला दिनु सुनी आसीछु जे कंदेइछि सी भी कांदिबो, किंतु आजी मु आपणकु जहा कहिबाकु जाउछि ना ता सुनिबा परे आपणक शरीर रे सिंहरण खेली जीवो। आपण भाबुछंती ए नियम केवल मनुष्यक पई, आपणकु लागुछि क्षमता पैसा किबा पूजा पाठ करी आपण ये नियम रु वर्ती जिबे, किंतु सुनंतु काहाकु कंदेइबार परिणाम रु सृष्टिर रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु एवं संहारकर्ता प्रभु शिव मध्य वर्ती परि नाहंती। हाँ, आपण ठीक सुनिले, जेतेबेले भगवान भी कहा आखिरी लुह देइछंती समय आसीबा परी तांकु भी रक्तर लुह कांदिबाकु पड़िछि। आजिर एही भिडियो रे हिंदू पुराणर एमिति किछि लुचि रहितबा रहस्य खोलिबो जहा परे आपण काहाकु कष्ट देबा पूर्वरु 100 थर भाबिबे। तृतीय जुगर कथा बानर राजा बाली एवं सुग्रीवଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ युद्ध चली थाए। नियम अनुसार दुई योद्धा मुहांमुही लढुथिले, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र गछ पछरे लुचि रही बालीर छाती को तीर मारिथिले। बाली तळे पड़ी जाइथिला, किंतु प्रकृत कहानी एइठारु आरंभ होइथिला। बालीर मृत्यु परे तांको स्त्री तारा रणभूमि को दौड़ी आसीथिले। स्वामीर रक्ताक्त शरीर को देखी तारा एमिति छाती फटे कांदिथिले जे सेही क्रंदन रे आकाश भी थरी उठिथिला। सेही दिन तारांको आखिरु बहिथिबा प्रत्येकटी लुह ठोपा महाकालंकर खातारे हिसाब होई जाइथिला। प्रभु राम धर्म प्रतिष्ठा पाई यह करिथिले, यह सत अटे, किंतु प्रकृतिर नियम देखंतु से तो अटल ना। जे कंदेइछि से कांदिब तो निश्चय। जुग बदलिला, तृतीयरु आसिला द्वापर जुग। प्रभु रामचंद्र एबे कृष्ण अवतार रे जन्म नहीं थांती। महाभारत युद्ध शेष हो जाई थाई। दिने प्रभु श्री कृष्ण जंगल रे गोटे गछ मूली विश्राम नेउ थांती। ठीक सेही समय रे जरा नामक जने शबर माने जने शिकारी दूर कृष्ण को पाद को हरिण भाबी एक विषाक्त तीर मारिदेला। तीरटी सीधा जाई कृष्ण को पाद रे बाजिला। कृष्ण को आखिर जंत्रणा रे लुह बाहरी आसिला। किंतु आपण जानती से जरा शबर किए थिला? से आउ केही नथिला, से थिला पूर्व जन्मर बाली, जहाको राम अवतार रे प्रभु लुचिकी तीर मारिथिले एवं ता स्त्री तारा जी कांदी थिले। से कर्मर हिसाब बराबर करबाकू भगवान को मध्य जणे साधारण शिकारी हातरी तीर खाई रक्त जोडुबुडु होई कांदिबाकू पड़िला। कर्मर चक्र काहाकू छाड़े नाही। बंधु टिकिए भी जदि ये वीडियो भल लागु थाए तो भाई लाइक गोटे कर दियंतु। विष्णु को कथा तो छाड़ी दियंतु। आपण भाबुथिबे देवादिदेव महादेव जी निजे महाकाल, तांको उपरे कर्मर कोन बा प्रभाव पड़िबो, किंतु प्रकृतिर न्यायालय रे समस्ते समान। ए घटना सुनिले आपण निजर कर्म पाई भय करबा को आरंभ करिदेबे। पुराण हिसाब रे सृष्टिर प्रारंभ रे ब्रह्मांकर 5टी मुंड थिला। थरे ब्रह्मांक मनरे अहंकार आसीगला जे से ही सबुठरू श्रेष्ठ अटंती। तांकर पंचम मुंडटी सर्वदा अहंकार एवं कटु कथा कहूथिला। यह देखि भगवान शिव को भयंकर क्रोध आसीगला। शिव निजर अंशरू काल भैरव को सृष्टि करथिले। काल भैरव निज नखरे ब्रह्मांकर से पंचम मुंड को काटी छिंडेई देइथिला। मुंड तो छिंडी गला। ब्रह्मा जंत्रणा चित्कार कले, तांको आखिर लुह झरी गला। किंतु यार परिणाम कौन हैला जानती आपण? जेउ हातरे शिव ब्रह्मांकर मुंड काटिथिले सेही ब्रह्मांक खपुरी बा स्कल शिवंक हातरे लागि जाई रही गला। कोटि कोटि चेष्टा सत्वे मध्य से खपुरुटी शिवंक हातरू बाहरिला नाही। शिवंकु लागि गला ब्रह्म हत्यार पाप। ब्रह्मा को कंदेइबार परिणाम स्वरूप स्वयं भोलानाथ को मध्य 12 वर्ष धरी त्रिलोकरे जणे भिकारी जणे कपाली भैरव रूपरे बुलिबाकू पड़िला। से ब्रह्मा को खपुरी को हातरे धरी भिक्षा मागी मागी से घूरी बुलिले। तांको आखिरु अश्रु बहिला।
ଶେଷରେ କାଶୀ ବାରାଣାସୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଖପରୁଟି ଖସିଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମିଳିପାରେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମଫଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ବି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶବ ମଝିରେ ବସି ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୁହରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ଯେ ପବନ ବି ବହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ କନ୍ଦେଇଲ। ମୋ ବଂଶକୁ ତୁମେ ନିପାତ କରିଦେଲ, ମୋ ବଂଶକୁ ତୁମେ ନାଶ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ 36 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ଯାଦବ ବଂଶ ଏମିତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଣା ମରା ହୋଇ ମରିଯିବେ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମରିବାର ଦେଖି କାନ୍ଦିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ କାରଣରୁ କୌଣସି ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଛି ନା, ତେବେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ 36 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଲୁହାର ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ, ନିଜ ନାତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଘାସରେ ପିଟି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜ ବଂଶକୁ ଶେଷ ହେବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଲୁହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୁହରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ କେବଳ ଗପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଇନ୍ସ। ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ କହିଥିଲେ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏହାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ତାର ନାଁ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଋଣାନୁବନ୍ଧ, ଦ କାର୍ମିକ ଡେପ୍ଟ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବିନା ଦୋଷରେ କନ୍ଦାଉଛି, ତେବେ ବୋଧ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ଅତୀତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କନ୍ଦାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାର ସିଏ ହିସାବ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ନିଜ କ୍ଷମତା, ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ରାଗରେ କାହାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ କିଛି ବି ଦିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଫେରେଇ ନେଇଥାଏ। ନେଚର ନେଭର ଗିଭ୍ସ, ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ। ଯେଉଁ ଲୁହ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମର ଠିକଣା କେବେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମା ନେଭର ଲସେସ୍ ଇଟ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କାହା ମୁହଁରୁ ଖୁସି ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ କନ୍ଦେଇଛି ତାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏହା କାଳର ନିୟମ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।